Halo semuanya, gue Aston. Welcome to Single Origins Podcast. Tamu hari ini adalah seorang coffeepreneur ternama di Indonesia yang memulai karirnya sebagai konsultan IT di Australia, tetapi akhirnya tertarik kepada budaya kopi. Bersama istrinya, ia mulai mendalami dunia kopi, terutama dengan sang istri bekerja sebagai barista di salah satu brand specialty coffee terkenal di Melbourne. Meninggalkan kehidupan mereka di Australia, mereka memutuskan kembali ke Indonesia dan membuka Turning Point Coffee, sebuah kedai kopi yang masih berdiri hingga saat ini. Ia pun juga salah satu pendiri Titik Temu Coffee, sebuah kafe dengan banyak cabang di Bali, Jakarta, dan lain-lainnya. Penasaran gimana dia melalui semua itu? Yuk langsung dengerin ceritanya. Welcome Joseph Edwin to Single Origins Podcast. Thank you, Aston, for having me. Thank you for coming onto the program, old friend. Iyalah. Kita angkatan yang sama, kalau nggak salah menurut gue ya. Angkatan mulai di bisnis kopi yang sama, sering ketemu awal-awal mulai bisnis kopi kita ya masing-masing. Iya, Meskipun gue di Jakarta, lo di Tangerang. Tangsel. Mungkin salah satu. Is it the first specialty coffee? The first. Jadi sebelum gua Turning Point Coffee itu ada, sebenarnya udah ada satu coffee shop lagi gitu kan. Tapi mungkin karena belum terlalu ngegaung gimana ya, karena gua mengusung konsep specialty at that time dari Serpong, katanya gua one of the first lah. Yeah, I think so. Ya. And gue inget juga berapa kali ke sana, even zaman dulu juga, yes, di daerah sana tuh kafe ada, tapi yang lebih specialty yang mungkin reminds us of Australia ya, Melbourne, or things like that, the way things are done, nggak ada sih. Mungkin kita mesti note dulu ya ke penontonnya, kayak this is 2014, Yes, man. 2014. Jangan exactly. bandingin sama Gading Serpong sekarang 2025 ya. This is Sekarang 2014, man. sekarang udah menjamur luar biasa. Iya. Ya. Ya, sekarang agak gila dengan the development of the area gitu kan ya, dengan banyaknya ruko dan bisnis F&B ya, it's just getting crazier by day lah. Dan gue inget awal-awal juga ke Turning Point juga sekitar masih ya lumayan sepi lah, sunyi ya kan, masih banyak hijau. And I haven't been back for many years, but I'm assuming things look very different now. Nah, basically it's similar to Pick 2. Ya. Jadi karena kawasannya itu masih digarap ya, lahannya masih banyak gitu kan. Jadi memang ya basically pertama mereka jual tanahnya sebagai real estate, and then after that untuk mengakomodasi rumah-rumah yang baru lagi di develop ini, mereka akan bangun juga commercial area-nya gitu kan. Jadi kayak selalu in tandem, dan it's still ongoing, man. It's like 11 years now. Iya. Makanya kayak setelah Turning Point berjalan kayak 3, I think about 5 years gitu, kayak it never stop gitu loh. kayak aduh nih ada kawasan ruko lagi nih buka gitu kan, kayak let's say kayak ada 100 ruko baru gitu. I can already safely assume kayak 50% of that will be F&B. Easily. And if then, not more. And then at least 80% will be selling coffee. Gue kayak, kayak Itu. mau pertama tuh udah kesel, tapi lama-lama kayak, what else can I do ya? Rentnya murah. Ini banyak orang juga invest di rukonya, terus buka sendiri kan. Iya, itu juga. Atau anaknya atau siapa That's gitu. true. Tapi saying that, imagine kalau lu buka cafe di Pick 2 atau di Pick that whole area. I think makanya kalau setiap kali ditawarin gitu kan, kayak lu buka nggak di Pick, gue langsung tanya balik gitu kan, lu siap rugi nggak? Lu punya target nggak nih buat balik modal? Kalau nggak ada target balik modal, gue buka nih. Iya kan? Which is why kenapa kita akhirnya buka juga di Pick nih, di Indonesia Design District kan. Basically kayak my partners bilang, gue ada project, ini tempatnya udah dibikinin nih, lu tinggal masuk bawa badan, bawa mesin. Target sales cuman sekian. Oh ya udah, it makes sense gitu kan. Kayak ya udah, we'll go in. Tapi kalau misalnya lu have to build the whole thing and then lu punya target sales, kayak kalau nggak balik modal 6 bulan sih I wouldn't open. For sure. Kayak tapi at the end of the day juga
I feel like that whole thing itu bener-bener kayak basically Tangsel cuman di make it faster. Lebih mahal juga, lebih upscale juga. Dan Jadi, lebih cepet gitu. Iya. Kayak development sekitarnya tuh kayak cepet banget. Betul. Gitu. Nah, makanya juga kan sekarang yang sebenarnya yang menjadi tanda tanya itu adalah jalan tolnya kan belum dibuka. Gitu kan. Katanya kalau itu dibuka harusnya trafficnya lebih baik. Maksudnya traffic untuk orang-orang yang datang ya ke sana ya. Karena sekarang kan muter jauh banget kan lewat Peak 1 kan. Nah, jadi one of the argument dari orang yang nawarin kita masuk ke Indonesia Design District kayak, oh Peak itu akan rame kalau ini dibuka. Kapan? Nggak tahu. Exactly. Ada promise-nya. Ada promise-nya. Promise-nya don't know when. Ya, don't know when. Tapi ya surprisingly that outlet is performing really well buat gua ya, at least. Meskipun kayak I have a very low expectations lah. Kayak super pessimistic banget gitu kan. Cuman ya apparently it works, ya udahlah. Happy to be wrong. Anyhow, let's do a rewind. Gitu. Okay. Please tell us a bit about your career in coffee as a coffee entrepreneur from the very beginning. From the very beginning yes. Ya. Wah, this is next. Oke, jadi gua itu ke Australia setelah lulus SMA. So back in 2002, gua ke Australia. Tujuan buat kuliah. Ya kan, nggak ada boro-boro minum kopi lah ya. I think I graduated my undergraduate at that time tuh basically surviving on Red Bull lah. Ya kan, my single source of caffeine at that time tuh cuman itu, kayak kopi ya. Karena pas lagi gue undergraduate tuh gue di Queensland. Di Queensland, and then setelah gue lulus, gue apply PR, gue dapat PR, and then baru gue pindah ke Melbourne. Nah, di Melbourne, gue pindah ke Melbourne itu 2005-2006 lah. Oke. Nah, terus lu kuliah IT? Kuliahnya IT. Nah, jadi gue pindah ke Melbourne 2005-2006, nyari kerja di sana, dan dapat yang IT entry level lah ya. Nah, ketika gue mulai kerja, baru di situ gue terekspos dengan yang namanya coffee culture-nya Melbourne ya. Previously gue kayak ya nggak tahu apa-apa gitu kan. Paling I hang out at Chinatown, man. Kayak nggak typical student life banget kan ya, kayak apa ya, udahlah, on rice. Amrik juga gitu kok. Sama. Nah, tapi setelah gua kerja gitu kan, so basically almost everywhere I work ya, every morning tuh they do coffee run. Rutin kan? Rutin. Rutinnya itu sampai the whole team gitu, 10 orang can go to the same cafe almost every day, ya kan? Dan you just mention your name, dia udah tahu. And the barista already know what you want. And not only for our group ya, for the rest of other people juga yang pergi ke cafe itu. Kayak they already know your orders lah, basically, and your name gitu kan. Kayak the usual, do that every time kan. Nah, jadi baru dari situ gue nggak minum kopi gitu kan, cuman ya karena tiap hari orang semua pada ngopi, gue kayak udahlah gue ikutan lah. Ya kan, ikutan, apalagi dengan ya setelah lu kerja ngopi di Australia itu lu pakai duit receh kan, kayak $3, ya ada $3 di kantong, let's go for coffee lah gitu kan. Jadi kayak tapi after that setelah gue kerja, weekend gue biasanya nggak minum kopi. Right, bukan kebutuhan lah ya. Iya, bukan kebutuhan lah ya. Weekend gua keluar kemana gitu buat kan. Ngikut tim lah ya. Betul. Kan, bonding gitu. Nah, fast forward 2008 kalau nggak salah. Nah, gue mulai ketemu sama beberapa teman-teman dari orang Indo gitu, yang kayak nawarin nih, ngajakin bisnis bareng. Bisnis bareng yuk di Indo yuk. Bisnis apa ya? Gimana kalau kopi gitu kan? Kopi di Indo. Ya. At that time yang gue baru tahu baru Anomali. Ya. 2008 kan? Ya, 2008. Jadi kayak Anomali iya sih, namanya kan lumayan kedengeran banget gitu kan, kayak they're doing Indonesian specialty coffee dan lain-lain. Tapi kan nggak aware dengan specialty coffee. Baru setelah itu
mulailah research dan cafe hopping tuh. I think Tapi lu masih tinggal di sana kan? Masih. Jadi 2007 2008 tuh gue masih di Melbourne kan. Mulailah research tentang kopi dan coffee scene juga. Ternyata di sana juga baru I think start 2007 ya. Di Australia yang specialty the St. Ali Seven Seeds itu kan jadi kayak not that far behind juga gue at that time ketika gue mulai itu kan. Jadi I still remember dulu saking nggak taunya dengan filter coffee gitu kan. Dulu Seven Seeds punya Clover. You still remember technology gitu kan, kayak Clover machine, Clover apaan gitu kan. Nah, tapi abis itu setelah kita research, mulai kayak ada ya ternyata kafe kayak gini, ternyata kopi rasanya bisa kayak begini gitu kan ya. Ya mulailah jadi pendekar at that time di Melbourne. Acara public cupping gua dateng, cafe hopping segala macam, ada cafe baru juga didatengin terus gitu kan. Angel at that time, and then I got married 2009. Nah, I got married 2009 sama Angel juga sama nih, dari awal kita married kita bilang juga I think eventually we'll go back to Indo. Ya kan? Jadi udah ada mindset. Udah ada mindsetnya, tapi doing what and when kita masih open gitu kan. Jadi kita kayak yaudah, tapi we have this strong feeling kayak Australia is not our home lah. Eventually we will go back gitu kan. Jadi ya selama selama diskusi ini terjadi ya kita mencari lah ya, kayak mau ngapain ya, mau apa yang bisa, opportunity apa yang bisa kita kerjakan gitu kan. Jadi sampai akhirnya di 2009 orang-orang awal yang ngajakin gua itu akhirnya mundur, ya kan. Terus tinggal sisa gua sama Angel. Nah, tapi gua sama Angel tuh ngerasa kayak ini menarik banget ya. Udahlah kita jalin aja berdua gitu kan. Kita jalin aja berdua. Ya udah. Jadi kita berdua tetap explore belajar tentang kopi sampai to the point Angel tadinya kerja sebagai financial planner, itu juga resign dan apply kerja jadi barista. Jadi memang sengaja mau belajar lah ya. Emang mau belajar, karena at that time kan pas lagi kita research, pas gue lagi research di Indo kayak nggak ada nih orang Indonesia yang kerja, yang punya pengalaman kerja sebagai barista buka coffee shop di Indonesia. At that time belum ada, belum banyak gitu kan. Belum ada. Henry was one of them. Henry pernah kerja di Australia jadi barista. As a barista? Yeah. As far as I know was a chef. Tapi dia pernah kerja jadi barista juga setahu gue. I may be wrong ya. We'll find out one of these days. Ya. Ya udah, tapi akhirnya Angel mulai kerja masuk ke coffee shop yang semi specialty tapi super high traffic. Super high traffic, I think they easily do 10-15 kilos a day from 7 to 4. Wow. Jadi kayak ya di sono digembleng lah ibaratnya. You have to work super efficient, super fast. Kerja kadang-kadang kerja 10 jam, break 10 menit. Karena kan ya you got paid very high lah ya di sana ya. And there's jadi nggak ada. You cannot afford too much staffing juga kan. Jadi dan nggak ada tuh yang namanya sebat sejam break, nggak ada, itu luxury. Jadi mereka break cuma 10-15 menit. Yang penting back to work, masuk yang mulut, penting udah back to work gitu kan. After a while ya mulai climb the coffee career ladder lah ya, kayak mulai pindah ke coffee shop sampai sempat jadi opening timnya di Top Paddock juga, you know the cafe. Top Paddock at that time was so crazy lah ya, pas lagi awal-awal mereka buka. And then after that nggak lama akhirnya diterima kerja di Market Lane. Nah di Market Lane tuh hampir 12 to 18 months lah ya, lebih. Dan setelah itu kita berdua berdiskusi kayak ini mau sampai kapan kita belajar gitu kan, when is enough gitu kan, karena kalau mau belajar terus ya nggak bakal ada habisnya gitu kan. A funny story though, you know, when I first met your wife was in Melbourne, di World of Coffee.
Ya. Yang 2012 yang Ya. 13. Ya. Yang kita pertama kali. Nah, itu udah di marketplace itu. Iya, pertama kali Si kita Dodi kan? si Johnny. Ya. Terus kita specifically went to that market lane because we knew there was a Indonesian girl yang There's was two a barista. Indonesian. Was it two ya? Oh There's ya, two. Ya. Tapi yang satu lagi udah born Australian. Oh, tapi we were served by your wife. Gue inget banget gitu. Yeah. And then ngobrol lah. Yeah. That was Bareng very memorable. ya? Yes, that was very memorable. I still remember it to this day. Ya, it was, I think, secara apa ya, mungkin secara culture of coffee shops, marketplace was the one yang menurut kita we look up to lah. The way they do business, the way they stay consistent, the way they treat their staff. Itu kayak gue kayak wah ini gila banget. Kayak apa ya, staff mereka yang high level ya, itu turnovernya rendah banget. Kayak bener-bener loyal banget gitu loh. Sampai to the point the head roaster actually got married at the marketplace. Oh really? Yeah. Oh wow. Jadi kayak the wedding was actually done in the cafe gitu kan. Is he the one that opened his own? No. Oh, different guy. Toshi still part of marketplace. Oh really? Ya. Yang buka sendiri itu ada apa namanya, si orang Korea. Yes. A-Coffee kan? Ya. A-Coffee. And then ada juga yang bareng sama Angel juga, Shortstop juga same generation. Ah yes. Oh itu Shortstop Donuts. X ini ya? Ex marketplace juga. Okay. So they usually work in the same shift. Oh Gitu. okay. I didn't know that. Jadi kayak apa namanya? Wait, Before. so Shortstop still market? Yes, Shortstop use market. Still ya? Yeah, Okay. still. Jadi the guy went for I think a month sabbatical keliling US nyobain donat. Research ya? Ya, research. Kayak I think berapa ya, dia cerita nambah berapa kilo gitu. Gara-gara makan donat mulu kerjaannya. Sounds familiar. Tapi akhirnya ya begitu sini udah booming gitu. Anyway, come back to the story. Akhirnya 2013 gue for good duluan. Basically, gue nggak tahu pasti ada yang ingat sama cerita ini apa enggak. I got connected to Thalita. I remember the story. Ya kan, jadi 2013 tuh gue connected to Thalita pas lagi di apa namanya di Twitter at the time I think. And then the conversation goes apa segala macam sampai akhirnya gue memutuskan oke, kita bisa nih start something together gitu kan. But again ya, being an adult yang nggak pernah spend their adult setelah lulus kuliah di Indonesia, I don't know shit about rules, regulations, kerjasama, PT, CV, kayak wah nggak ngerti buta apa-apa, ya. buta banget lah. Apa namanya, jadi kita udah ekspor banyak gitu kan sama Thalita, mau buka di sini segala macam. I was in one of those discussions. Was it? I was. Yeah. Well, not as a participant, cuman I don't know. I don't know how, but ya gue juga kenal kali Thalita ya mungkin, and then happened to be in one of those meetings, and you guys would always meet at 1:15 ya kan? Yeah. I think that's where I first kenalan sama lo gitu. Yeah. I forgot why I was there, but I was there. Maybe just well. for one meeting or two meetings. But you told me. But everyone's meeting at 1:15 at that time. Yeah, and I think emang you guys were all gonna open a shop yang kayak di corner somewhere. Yeah. Di, gue lupa lagi namanya sekarang. Di deket Kemang lah pokoknya lah. Ya situlah. Anyway, basically then it didn't work out lah ya. Yeah. It didn't work out, and then we go separate ways. Dan akhirnya gue buka Turning Point di Gading Serpong gitu kan. Ya, it was a huge gamble juga. Basically Gading Serpong kayak the only reason why gue buka di Gading Serpong, satu rentnya murah, ya kan. Dan yang kedua gue quite apa ya? Karena gue gede di Kelapa Gading, man. Gue gede di Kelapa Gading kan sama Sumarekon juga kan. Sama-sama Sumarekon gue kayak oke lah, di community base banget nih gitu kan. Kayak ya udah bisa lah, we'll do it there gitu kan. Oke. Wait. Jadi tapi lu tinggal daerah sana kan? Yes, akhirnya. Oh, okay. Ya, akhirnya. Nah, jadi sebelumnya I stay with my in-laws di Yeah. Bintaro, which is only half an hour ya. Iya, masih inilah masih lumayan lah, masih. ya. And then after the business starts working out, gue
pindah Gading Serpong. Because then I was thinking Kelapa Gading to Gading Serpong is. Wah, enggak. That's like I wouldn't do that. Yeah. I wouldn't do that. Even at that time I wouldn't do that. Yeah. Nah, jadi and then it took off lah basically. At that time kayak doing way better than I expected. Dan sama sih kayak yang kayak gue nonton podcast lo sama Cindy gitu kan ya. At that time gue sama Angel very hands on. Yes. Ya kan. Semua staff yang kita rekrut sampai itu, I think that was one of my best generations of baristas lah. I'm sure you also have the same feeling lah ya. Kayak in the early years, right? In the early years, and then kayak kalau gue lihat yang sekarang gitu kan, kayak where they are now, what they are doing, kayak gue kayak wah gila juga ya, kayak no one would have guessed gitu kan. Yeah. Ya udah, and then met with a lot of people, chat with a lot of people gitu kan. And that only happens if you're on the shop, ya kan? Yeah. Same. Yeah. Dan kayak ya udahlah. Anyway, that's how I ended up ketemu sama orang-orangnya Titik Temu, gitu kan. Karena Titik Temu ini kan ramai banget ya, secara founders kan, 15 orang. 15 orang nih, PT-nya nih, PT Titik Temu itu 15 orang. Nah, one of those 15 tuh yang mampir ke Turning Point, ngobrol segala macam kayak wah oke nih, udahlah, gua coba kenalin yang lain gitu kan. Baru abis itu diajak. Tapi that 15 sebelum lu masuk tuh masing-masing udah kenal atau no, bener-bener makanya namanya Titik Temu because for most of us di project ini kita pertama kali ketemuan. Oke. Dan dan ini yang menjadi menarik ya, karena kan at that time Turning Point gua running solo lah ya, bisa dibilang ya. It was exciting, kayak wah I can have a lot of decisions yang bisa gue ambil, kayak I don't have to think about other people gitu kan. Of course. Kayak wah I'll just go with my gut feeling and I'll go for it and then seems to be doing well and work out gitu kan. Tapi di satu sisi gue juga pengen belajar nih berpartnership gitu kan. Kayak gimana ya, kayak what's the difference gitu kan. Jadi pas lagi kita ditawarin gitu kan, mau nggak dengan modal yang nggak terlalu gede gitu kan, lo mau nggak buka coffee shop di Bali gitu kan, kayak I'll go for it gitu kan, karena setelah gue hitung-hitung, oke, serugi-ruginya nih, kalau sampai partnershipnya gagal, asetnya dijual, modal gue masih bisa balik 50% lah. Ya kan, jadi kayak calculated risk ya. Ya, jadi menurut gue kayak ya udahlah, nothing tulus, ya kan, at least gue dapat experience-nya, ya udah, and then di tahun 2016 kita buka tuh Titik Temu Seminyak, gitu kan, dan wah it was ya udah at that time itu ya ibaratnya gue punya dua kuda nih ya kan, gue punya Turning Point, gue punya ini kayak wah ini Turning Point was way ahead gitu kan, kayak doing very well, way better than I dibandingin sama Titik Temu nih pas lagi meskipun di Seminyak gitu kan, samping Sister Fields gitu kan, kayak wah ini jauh banget nih dari ekspektasi gue gitu kan. Tapi ya di satu sisi gue nggak bisa terlalu vokal ya, karena kan ya berpolitik kan ya, berpolitik nih 15 gitu kan, kayak oke, I have to follow the majority gitu kan. Gue boleh komplain, gue akan do this, but at the end of the day ya gue harus we have to work together lah, ya kan. But how does that work? Is it by majority decisions? Ya. Oh ya. By majority voting decisions. gitu ya. Ya. Demokrat banget ya. Demokrat banget lah. And then at that time, karena kalau di Titik Temu itu dari 15, of course kita ada yang pasif ya. Ada yang silent lah ya. Yang silent is not, ya cuma naruh duit gitu kan, sama bawa network gitu kan. Tapi yang aktif ini tuh kita per department sebenarnya. Ada departemen finance, ada design, ada branding, ada arsitek, ada yang emang business development gitu kan. Nah, and then kita agreement-nya tuh adalah kayak udah you focus on your department, jangan step over other people's boundaries gitu kan. Nah, wah for the first year it was a very high learning experience gitu kan. Karena sebelumnya pas lagi gue di Turning Point, gue mau bikin menu, wah oke, udah bagus, print gitu kan. Ini kayak gue mau bikin menu, bentar ya, gue studi dulu fontnya, desainnya segala macam. Oke, baru di print kayak 2 months later gitu kan, kayak kayak gini ya, sama juga ya, kayak lu mau keluarin menu baru nih, tapi
the actual menu baru keluar 2 bulan kemudian. Iya. Lama banget ya gitu kan. Nah tapi ya along the way ya makin lama ya kita makin get to know each other lah. Pas awal-awal tuh gue jaga feeling banget kan. Iya. Again gue gak kenal siapa-siapa. Right, I don't know anyone in that group gitu kan. I don't know how they personality segala macam. Iya kan, kayak everything is very surface level lah. Iya. Nggak enakan, gue kayak ya udahlah. Tapi ya as time goes by gitu kan, I think ketika kita memutuskan untuk 2018 tuh kita buka di Jakarta, nah itu baru mulai sisi bisnisnya ini baru mulai kelihatan nih untuk the path to grow-nya lah ya. Karena kita buka di 2018 kita buka di Jenggala, Senopati. 2019 kita buka di Ubud sama M Block at that time, beda sebulan tuh. Nah udah, tapi itu akhirnya growing kan, buka terus. Nah sedangkan turning point just stay the same gitu. Nah ini yang mulai gue ngerasa kayak wah ini beda banget ya. Yang satu meskipun banyak dramanya tapi I think the hidden values of the network ya. Itu yang the team itu yang we don't know the potentials gitu kan. Kalau lu sendiri kan kayak ya udah it solely depend on you lah ya. Nah, tapi ketika ada tim nih kayak oh ada opportunity ini yang mungkin kalau gua sendiri nggak bakal kena ya, banyak kenalan lah ya. Iya, dia kenalan. kenal siapa. Nah, iya. Nah, udah dari situ mulai deh nyebar, mulai growing dan COVID hits. Nah, COVID hits itu I think one of the hardest period ya kan, tapi di situ juga gue ngerasa as an organization everyone have the same mindset ya kan, dimana which is to not die. Yeah, exactly, right? Like the business has to survive whatever it takes gitu kan, and then ya basically di situ gue ngelihat effort dari the rest of the teams gitu kan, kayak they really working hard lah to make sure that we don't die lah ya kan. Setelah dari situ baru deh kita mulai I think as no longer as partners tapi juga as a friend juga lah, as a family gitu kan. Ini mulai ya secara organisasi akhirnya grow-nya lebih solid aja coming out from COVID ya. Ya, stronger ya. Apa tuh ikatan lah, ya, bonds-nya dan lain-lain. Ya, through trauma. Ya, trauma, difficulties. Jadi makanya kemarin pas lagi ngelewatin kayak the riot yang akhir Agustus gue kayak ya udahlah. It is what it is. But then we went through something worse before, tapi we end up okay gitu kan. Ya sekarang ya udahlah, should be okay gitu kan. And now setelah 11 cabang kemudian ya we are still here lah ya. Gitu. Both turning point and titik temu, although in different scale. Right. Nah, sebelumnya kan obviously you have many, you mentioned banyak partner kan, which is divisi mereka atau responsibility mereka tuh beda-beda. What's yours? Oke, jadi pas lagi awalnya gua itu satu paket sama Angel. So we do the coffee, the beverage. So basically beverage. Coffee, roasting, things like that. No, just the beverage. Karena kita roasting itu baru mulai di 2019 kita baru mulai roasting. Ya kan? Nah, jadi until that time dari 2016 sampai 2018 itu gua sama Angel satu paket. We make sure that doing the same role lah ya. Doing the same role. Meskipun bagi tugas tapi same role lah, same department lah. Yes, betul. Jadi we take care of the coffee lah and the beverage surrounding it. Nah, ketika kita udah mulai punya 3 cabang, nah itu mulai secara dinamika organisasi mulai berbeda. Kayak udah nggak bisa lagi nih per department, udah nggak make sense. Not to mention setiap cabang kita itu menunya beda-beda. Jadi kayak kalau tiba-tiba 3-3-nya mau ganti menu nih, wah bisa 6 bulan kemudian baru keluar tuh menu. Ya kan? And then after that juga roastery udah mulai. Ya udah begitu roastery mulai, Angel udah bisa berjalan sendiri untuk ngurusin roastery-nya. Ya udah, Angel udah fokus ke sana roastery karena itu udah its own thing ya, its own world lah gitu kan. Dan
dan sangat apa ya, kalau dari sisi roastery ya it's all about green beans purchasing, about roasting, cash flow, packaging ya kan, kayak forecasting. udahlah itu udah itu, sedangkan absolutely nothing to do with retail kan. iya. Nah, gua sekarang jadi jatuh-jatuhnya lebih ngurusin ke sisi operations of the front end gitu kan. Jadi buka outlet, rekrutmen, training staff segala macam tuh it's my department sekarang. Operations basically gua lah. Ya. Gitu. Ya dengan segala dinamikanya, akhirnya setelah kita punya 3 cabang ya udah kita memutuskan kita streamline lah struktur organisasinya. Jadi yang sebelumnya punya per department itu kita tanyain lagi kan, lu mau aktif nggak? Do you want to be active and become a professional? Dan digaji, tapi ya lu punya lu job desk lah punya ya. Job desk nih ya kan. Nggak bisa lagi nih. Kalau sebelumnya tuh kan ibaratnya kita nyumbang dengkul aja lah gitu kan, kayak nggak dibayar ya udah gue bantuin karena kan ada share-nya kan. Ya, dan mereka itu punya bisnis lain juga. Pasti ya. Jadi yang dari 15 partner itu yang menggantungkan hidupnya dari F&B itu cuma gua sama Angel doang. Yang lainnya tuh punya side hustle. Yang lainnya punya main hustle. Side hustle-nya adalah ketemunya gitu kan. Tapi setelah kita punya 3 cabang, tanyain nih, mau nggak nih fokus ke sini? Karena kalau kita mau grow ya udah nggak bisa lagi nih kayak gini kan? Gitu kan, kayak doesn't make any sense gitu loh. Ya udah akhirnya sepakat ada CFO, ada CEO dan COO. Ya udah. Jadi dari partners ditunjuk ya, ada yang volunteer dan di approve lah ya. Oke. Ya udah. Jadi kita bertiga yang responsible for the growth of the business and bertanggung jawab terhadap shareholder yang lain. Sampai sekarang. Tapi lu awal, karena gue baru bener-bener buka toko sendiri yang gue operate luar kota ya, awal-awal yang di luar kota emang banyak yang franchise gitu. Tapi pertama kali yang buka Senali yang di Bali itu yang kita yang operate ya, dari HO juga gitu. When you, mungkin bisa dibilang malah the first 3 stores di 3 kota berbeda, Tangsel, Bali, Jakarta gitu, ya kan? Tangsel, Bali, Jakarta. Like gue aja buka toko di Bali tuh buat gue ya ribetnya setengah mati gitu. Betul. How did you do those 3 gitu? Ini yang mungkin part of being the entrepreneur aspect of it ya. Satu hal yang gue dalam hati regret ya. A lot of offers came to me ketika gue buka Turning Point, even before Titik Temu buka, ya kan? Pasti. And I would say no, karena gue ngerasa kayak gila, gue ngurus satu aja masih mau mati gitu kan, apalagi lu tawarin gue yang lain yang ini aja belum beres gitu kan, gue masih kayak human resource gue masih berantakan, rekrutmen ini segala macam. At that time gue masih ke bank nyari kembalian, belum cashless ya? Belum cashless at that time. Dulu kayak gila nih, nyari duit 2.000 tuh setengah mati gue nggak mungkin lah, masa gue nambahin lagi gitu kan. Tapi ketika after that, once those opportunities slipped away from me, gue perhatikan kalau opportunity itu grow at other people's hands. Kan? Jadi kayak pindah aja ke orang lain, dan orang lain kayak wah grow ternyata nggak sejelek yang gue bayangkan gitu ya. Nah jadi ketika gue mulai sama si Titik Temu ini, ya udah, karena kita rame-rame juga ya kan, and everyone said yes, ya udah, we'll do it gitu loh. Gitu. Nah jadi pas lagi yang di Bali, kita emang Giselle, Mas Staff kan, Giselle ya kan, satu angkatan tuh, satu kampus juga sama Yesi. Nah basically dia become one of the partners, ya kan, one of the founders juga, dan dia kita kirim ke Bali. Jadi for 6 months dia tuh stay di Bali. She was your point person there. She was the operations gitu, yang ngurus segala macam. Nah dia akhirnya juga staff kita yang awal-awal kerja itu, our number 1 staff di Bali yang kita rekrut actually still works with us sampai sekarang. Wow,
founding member ya. Founding staff lah ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi apa namanya? Kita karena ada orang yang kita percaya, kita taruh di sana gitu kan. I was also helping out Giselle juga pas lagi 3 bulan pertama gue di sana juga gitu kan. Starting it out, laying out the foundations and everything. Ya udah, akhirnya berjalan lah tuh di Bali. Gitu. Di Jakarta ya ada Angel at that time. Jadi Angel masih bolak-balik Jakarta juga. Gitu kan. Maksudnya di Jakarta tuh di Jakarta Angel yang took care ya dia yang inilah ya, yang hold down the fort lah ya. Betul. Nah, guanya yang di Bali at that time. Nah, ketika kita buka di Jakarta, most of my partners titik temu itu orang Jakarta. Ya. Oh, jadi take care of itself juga. Ada yang liatin lah. Ada yang liatin juga gitu. Nah, itu so now how many cities are you in? Sekarang kita 3. Jakarta, Bali, Medan. Okay. Gitu. Jakarta, Bali, Medan. I think Medan was the biggest leap lah. Karena itu kan kalau di Bali kita punya 2, punya Seminyak sama Ubud kan. Yeah. And then it's been running for a couple of years. Kita juga quite happy biasa, gitu kan. Ya. Nah, yang di Medan ini yang agak-agak susah. Good. Di Medan ini yang emang apa namanya, learning experience-nya lumayan steep ya, opening up in a different city gitu. Yeah, that's definitely very steep for me ya waktu gua buka di Bali. Jadi buat gue tuh kayak udah something yang, tapi ya Bali itu looking back now ya, secara human resource tuh is good loh. Iya, karena banyak orang Bali itu sekolah hospitality. Betul. Jadi the customer service, I think secara apa ya, kualitas the way they hospitality-nya, apa namanya, the skills, cooking skills. One of my best chefs itu actually di Ubud. Tapi nggak mau keluar dari Ubud. Iya, karena dia udah nyaman di sana atau emang that's where he's from. Iya. Jadi sempat gue tawarin pas lagi Sarinah mau buka kayak, lu mau nggak ke Jakarta? I double your salary. Iya. Nggak, di sini aja. Orang Bali nggak mau. Di sini aja. Iya. Ya udahlah. Jadi ya itu. Tapi ketika kita buka di Medan, wah itu that was learning curve ya. Wah, talking about human resource, I think I've seen the worst of it. Iya. So far ya. Kalau gue karena apa ya, udah saking lamanya di Jakarta dan udah buka beberapa cabang di Jakarta, udah kebaca lah ya. Iya. Tapi pas gue ke Bali kayak, wah ini beda banget gitu ya, dari semua lah, dari adat, culture, customers sih. Karena customer macam-macam kan. Betul. Nggak cuman regular customer gitu. Kalau Jakarta kan lu pasti ya customer lu yang di deket-deket lu gitu. Betul. Kalau di Bali tuh kayak ganti-ganti aja terus betul. Gitu. Ada sih expat yang datang every week or whatever. Tapi stabil nggak? Lebih stabil nggak sales lu di Bali daripada di Jakarta? I don't know. Gue belum bisa identify itu apa sih menurut gue. Gitu ya? Bagus ya. Menurut gue strong. Cuman dia kan ada seasonality juga. Iya, seasonality-nya. Tapi apakah right now for me salah satu advantages paling besar adalah orang di sana tuh emang banyak minum kopi. Udah terbiasa. Iya. Ya kan. Canggu apalagi. Turis ya kan ya, turis bule tuh udah normal minum kopi berapa cups a day gitu. Iya. Jadi dari sana aja tuh nggak harus nyari customer susah-susah. Betul. Dan banyak yang cuma mau grab and go. That's true. Ya kan, dia nggak mau spend lama-lama. Pokoknya western banget lah, Aussie banget lah. Which is kayak very different dengan Jakarta gitu kan. Exactly. Jadi kayak, jualan kopi di sini it's not that difficult gitu. Iya. Kayak just the numbers wise tuh kayak, we sell a lot of coffee. Ya kan gitu. Compared to say most of my stores in Jakarta, or in some stores in Jakarta will do like have coffee, have food gitu ya kan. Di sana tuh ya foodnya juga laku, tapi
kopinya lakunya lebih lancar gitu ya? gitu. Oke. Buat gua ya. Iya. Karena ya mungkin where I am emang banyak banget expat, banyak banget turis yang bule-bule gitu. Jadi ya mereka tuh banyak yang beli, setiap hari pasti beli gitu. Dan menurut gua ya they earn in foreign currency juga kan sebenarnya. Gitu. They don't earn in rupiah. Jadi ya buat mereka standar lah kopi segitu ya $5, $4, whatever it is gitu, kayak masih nggak lebih dari at their origin country gitu. Yang komplain kenapa mahal banget karena ini Bali tuh yang biasanya kere-kere. Ya kan? Ya, sebenarnya yang bikin mahal tuh ketika lo ganti ke alternative milk sih. Yang komplain tuh banyak. Ya karena gue bilang ya gimana ya, lo alternative milk sini emang bukan mahal. Yang mahal nggak semua impor, nggak semua dari Australia aja. Bener. And that's just the reality ya kan. Belum dapat the volume buat harganya bisa turun. Dan thanks to outside tuh. Dulu pas lagi Bonsoy, man. Bonsoy sama apa tuh Oatly. Nambah berapa? Like mana ini 25-30,000. Habis itu komplainannya di Google review kayak, wah ini mahal banget. Kayak gimana ya? Yang minum dikit. Kok enggak ya bocuan ya kan, bocuan banget gitu, jadi nombok. Tapi ya lots of differences lah ya, things yang learnings yang gua nggak expect. Ya gua expect some, tapi gua nggak expect other things lah gitu. That in Bali kayak perbedaannya lumayan beda daripada Jakarta. Makanya it took me a long time to open in Bali karena jujur gua lumayan takut gitu. Takut karena gue tahu itu bakal beda. Iya. Tapi ya emang at some point harus dijalanin. Iya. Dan bakal very painful learning experience-nya, ya kan? Iya. Tapi after you get through that, ya lu jadi tahu, lu jadi ini, ya habis itu tinggal lebih lancar. Makanya sekarang kita setelah buka di Bali was okay. Kita punya I think punya dua outlet, it's okay juga gitu kan ya. Makanya sekarang ketika kita buka di Medan and it's not performing as good as what we thought gitu kan, kita mikir kayak I think kalau next kita harus open up another in a new city, ya udah we open a minimum of 2 outlets gitu kan, karena the efforts, the resource ya kan itu lebih makes more sense karena sekarang di Medan what happen ya semua biaya-biaya HO-nya itu tuh dibebankan ke satu outlet kan. Wah, itu doesn't make any sense gitu. Apalagi purchasing juga udah beda. Culture-nya juga beda. We spend a lot of money di depan buat buka Bali Tok ya. Kirim satu tim, resources-nya semua ya, nggak mungkin lu nggak ada opening team juga kan. Lu nggak taruh manager lu satu di sana for the first few months, HR bla bla bla. Makanya kan nggak murah ya. Enggak, sama sekali. Apalagi mereka gaji Jakarta. Itu ratusan juta minimal, buat opening di kota lain ya, menurut gua gitu. Nggak kecil gitu. Mau nginepin mereka juga di 4 star, 1 star, whatever, tetap aja karena lama. Karena lama gitu. Tapi ya once it's runs ya it runs gitu. Iya bener. That's emang lu harus lewatin that first hurdle aja gitu. Dan hopefully it's a good investment ya kan. Hopefully But I mean everything happens whether it's a good or bad investment, you learn ya kan. Betul. And to be honest with you some cities juga not ready menurut gue gitu. Not ready yet. Gitu. For higher end or middle up sort of specialty brands belum not ready gitu. Many cities emang masih bener-bener masih the stage of es kopi susu gitu. Itu aja udah lumayan gitu. Artinya will take a few more years to get to more specialty. Pasti semua butuh prosesnya lah gitu. Meskipun kota-kotanya gede kecil atau average income-nya berapa, tetap aja ada jalurnya gitu. Dan jalurnya tuh emang harus ada yang misalnya bakal bantu start and nge-develop ya kan. Tapi lu mau jadi salah satu itu atau enggak, butuh waktu dan investment tinggi itu gitu. I think the keyword is the investment lah, sama itulah how good are you with the landlord. If you got a good deal ya kan, kayak one of the reasons kenapa kita berani buka di Bali at that time gitu kan, karena
trennya panjang nih, napasnya panjang lah. You don't have to do well in the first couple of years, it's okay gitu kan, as long as you're not losing money. Tapi in the long run it's okay gitu kan. Also good for branding juga. Bener. Ya kayak like you said, kayak kita merintis toko pertama tuh susah banget ya kan. Kayak challenges-nya banyak gitu. It's true. Not necessarily susah, tapi challenges-nya banyak. Betul apa ya, makanya tapi challenges-nya banyak, but what I feel ya, gua ngerasa if only gimana ya, sekarang meskipun setelah punya 11 outlet gitu ya, I wish I have the time to actually stay in one and really fix and it, really right? do it gitu loh. Do it properly kan. Really build the relationship with the customers, with the staff and everything gitu kan. Karena I did that with my first store, ya kan. Ya sama tuh jadinya, the customers become friends, the staff become partners gitu kan. Jadi kayak I see the potentials of what it can be gitu kan ya. Cuman ya once you grow, you cannot. You have to sacrifice that part gitu kan. Yeah, you cannot be in 11 or 15 places at once. Yeah, exactly. Makanya jadi kayak ya udahlah, this is you pick your poison lah ya. Kayak you can stay at one place and then do all those customized individual personalization experience gitu kan, atau ya you grow. It's like everybody ask me like, wah slow bar gimana nih slow bar gitu, kayak new thing bakal rame nggak gitu. I was like, yeah, rame, it's great, lots of great slow bars, but as a business, it's not scale up. Not scalable. Not scalable. Yeah, I know it's it could be profitable. Yeah, maksudnya I'm not saying not. Yeah, it could be very profitable. Exactly. Cuman scalable, highly doubt it. It seems almost impossible. Karena ya itu balik lagi ya, orang kan pergi ke sana for the experience. Benar. ya kan. And then I think as a brand owner lah ya, atau yang owner brand ya, kita tuh yang represent kayak how the customer interaction should be, how you talk to the customers, what kind of ambience you want to create gitu kan. Tapi ya ketika lu nggak ada dan lu kasih ke staff ya udah. Nah, so good question. So, no, good point. Gua dari dulu bangun Common Ground sama my partners, karena gua ya mungkin my strength is lebih ke marketing and branding type of things kan. Dan gue selalu pengen dari awal bikin brand yang gak tergantung sama satu orang. Betul. Ya kan, jadi seharusnya yang gue believe adalah brandnya tuh harus kuat sendiri gitu. Setuju. Makanya kita harus kayak invest in the brand. Alias kayak the brand is kayak a piggy bank. Ya nabung aja terus gitu di brandingnya. Betul. Ya kan. Tapi makin kesini mungkin dengan sosmed dan lain-lainnya tuh makin banyak orang yang dipentingin gitu. Karena lu lihat even social media accounts lebih banyak orang follow orang daripada orang follow brand ya. Betul. Kecuali brandnya udah lama, udah established banget gitu. This has always been the main debate ya di sisi gua sama tim marketingnya internal Titik Temu gitu kan. Kayak when we speak about a brand gitu ya, contoh Common Grounds ya, everyone on top of their mind tahu kayak Common Grounds tuh Aston, Yosi sama Yanto gitu lah, ya kan. Nah, kayak Ombe tuh Om Jason gitu loh, ya kan, kayak so basically every brand tuh have a personality or individual yang lumayan strong sampai orang tahu lah gitu kan. Nah, di Titik Temu tuh nggak ada. Ya 15 gitu ya. Iya, jadi kayak gak ada yang menonjol gitu kan. Tadinya mau menonjolkan A, B segala macam kayak nggak masuk juga gitu kan. Nah, ini yang jadi perdebatan, is that good or is that bad gitu kan. Ya udahlah. Tapi at the end of the day sekarang gue nyadar we've reached to acceptance level kayak ya udah, this is Indonesia ya kan. Gue percaya every brand have their own market, have their own positions in the industry gitu kan ya. Kita nggak usah, we don't have to become something that we're not. Ya kan, jadi kayak okay, kita kayak begini, business is doing well, everyone is happy, ya udah. Ya kan, ya meskipun ada dalam hati kecil kayak aduh, gue pengen nih kayak ada someone dari Titik Temu yang bisa represent gitu kan.
enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Ya, dalam pikiran gue juga ngedevelop satu brand tuh bukan sesuatu yang short term gitu. Alias kayak building a brand seharusnya adalah brand yang bisa sustainable through time. Ya, Which is kalau bisa through generations. Ultimate goal. Ya, ya kan, kayak the strength of the brand segitu kuatnya, it can survive decades or even hundreds of years. Hopefully lah ya, the goal ya kan. Karena menurut gue itu yang bikin brandnya cukup kuat karena nggak terlalu depend on a single person. Betul. Whereas if we did that, ya people or person kan ada lifespan ya kan. What happen when that person correct gitu. Kan. Tapi of course there are many brands, especially luxury brands yang emang namanya tuh masih si foundernya ya kan. Armani. Whatever ya kan. I guess that is true juga ya kan. Tapi of course that also takes a lot of time and investment into believing kayak this new head designer is cocok for this brand or whatever it is gitu. Cuman gue selalu mikir maybe as a coffee company, which is eventually mau gimana pun, gue selalu mikir coffee company bakal eventually become a consumer goods company. For me, karena coffee is a consumer good. Betul. Ya, mau yang specialty kayak, mau yang nggak specialty kayak, tapi kan it's a consumable product gitu. Bukan produk yang kayak tas kayak atau something yang nggak dikonsum secara daily gitu. Jadi gue selalu merasa kayak, if it's to become some sort and evolve over time as a consumer product, it should have its own personality menurut gue tuh selalu kayak gue mikir kalau consumer goods yang beverages that I grew up with and I studied adalah soda brands. Coca-Cola ya kan, kayak lu nggak mungkin nggak inget gitu atau tahu gitu. Atau kalau mau lihat dari sisi F&B-nya kayak McDonald's ya kan. Ya kan, kayak menunya emang ganti-ganti terus, tapi ada core menu dan ada identity-nya gitu. Lu juga kesana, you get the same feeling ya kan, of when lu waktu masih kecil lu kesana gitu atau lu pernah ulang tahun di sana, atau lu pernah bawa anak lu ke sana kayak ya meskipun bagus this decade or sejelek that decade, tapi the feeling continues karena ada nostalgianya. Nah, gue merasa kenapa gue pengen develop brand yang not people focus karena itu, dan jadinya juga sebenarnya anybody, founder or not, itu within the brand tuh bisa di replace. Can you imagine one brand? Let's say brand A gitu with founder B. Terus foundernya tiba-tiba cabut gitu. Do people you know what I mean? Kayak lose faith gitu. Gua aja jujur pas Steve Jobs passed away, gua kayak what's gonna happen to Apple gitu nextnya gitu. And even now gua merasa Apple is not as innovative as it was before. It's still very design centric, still very beautiful. But is it? Well, maksud gua estetik lah secara tapi desain. I understand lah, Nah, makanya ini this is part of brand growing lah brand grooming lah kan. Jadi kayak memang ini yang sekarang tuh so basically before tuh pas tadi gue udah bilang kan ada CEO, CFO dan CEO kan. Nah, kita tuh nggak punya yang branding kita tuh waktu itu masih sibuk kerjaan yang lain gitu kan. Baru the past 3 years baru balik dia nih. Nah, baru dia mulai pelan-pelannya dia bersihin, dia dia coba organize aja, planning kayak ini mau dibawa kemana brand ini gitu kan, what kind of brand that we are aspire to be gitu kan, and where do we fit in the industry lah. Nah, ini baru mulai pelan-pelan nih dimasukin kayak arahnya ke sana gitu. Tapi it's a long journey gitu loh. Kayak karena basically for the past 3 years kita berjalan autopilot tanpa ada branding kan, kayak just kayak ya udahlah. Jalan-jalan aja yang penting company survive gitu kan. Tapi gue karena at that time gue juga ngerasa kayak gue
kita perlu orang yang nge-guide kita dalam branding nih, karena CEO gue orangnya impulsif ya kan, kayak bisa tiba-tiba oke, besok kita ke kiri, lusa kita ke kanan. Ya kan. Nah gue sebagai operations ya supporting actornya ya oke, where do you wanna go, gue jalan gitu kan. Nah harusnya kan ada yang dari sisi branding nih ngejagain gitu. Lo jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke kanan, sini aja gitu loh. Nah, baru-baru datang, baru mulai pelan-pelan mulai dirapiin nih dari sisi merchandising, brand positioning, kayak appearance dan lain-lain itu baru mulai dirapiin, sosial media juga gitu kan. Cuman ya itu it's a long journey juga sih. Dan dan itu udah harus dan luckily this guy was one of the co-founder juga gitu kan. Jadi dia yang emang dia udah tahu juga lah ya. Udah ada history, udah follow the path. Karena sebelumnya pas dia lagi nggak ada gitu kan, kita berusaha untuk masukin orang kayak no one got the spirit gitu kan, nggak ada yang tahu the journey from the beginning, nggak ada yang embodies karena menurut gua ya itu harus someone yang emang either you really love the brand ya kan, kayak ya udah lu I'm an Apple fanboy misalnya gitu kan, kayak I know the inside and out gitu kan, kayak I can work at Apple gitu kayak gitu kan. Nah, tapi kan kalau brand-brand indie UMKM kayak kita kan siapa yang segitunya gitu kan, apart from the founders ya. True. Gitu. And maybe also you're not old enough as a brand yet to have that kind of fandom. Betul. Gue ya sekarang ya kayak staff kita yang kerja tuh ya lahiran sekarang 2006, 2007. Ya. Man. Ya. Dulu awal-awal kayak kelahiran tuh pas 94, 93 kayak feel old. Sekarang kayak 2004 wajir udah beda. After Y2K bro. 2000-an. Begitu masuk 2000 Civic kayak this is real. Ya. Sekarang gue udah nggak tahu lagi nih, udah tahun berapa nih sekarang ya masuk sekarang Civic. Masih segitulah 2000-an lah. 2000 ya. 2000. Ya 2000-an lah. 2004 2005 kan. Ya. Tapi menurut gue juga maybe as you know juga generation like we were saying before kan, the generation now and before kan sangat beda kan. In every aspect gitu. Yes. Ya banyak positifnya juga sih ya kan, maksudnya mereka juga cukup willing to try new things, ya nggak sih, more open minded, lebih gercep secara trends and things like that. Betul. Cuman ya as you know like a lot of learnings juga ya yang sebenarnya dari our generation, yang gimana sih kita bisa I would say motivate motivate. Lumayan loh. Gue tuh I'm always amazed sama staff generasi pertamanya Turning Point ya. Take Sylvie for example. Sylvie itu pas trial sama gue di Gading Serpong, dia tinggal di Sunter. Dia ngambil shuttle pagi sampai sore, kayak bilang kok gue harus balik jam sekian karena itu shuttle terakhir. Kayak gue bilang kayak lu mau ya kerja di Gading Serpong tapi tinggalnya di Sunter, ntar bakal ngekos, tapi maksud gue you're willing to go that far just for to trial gitu kan. And then Giselle juga sama gitu kan. Giselle itu basically udah apply, and then gue emang udah mau interview, cuman suddenly TP rame banget. Gue sampai TP saking ramenya sampai gue nggak ada, gue waktu itu washing dishes nggak bisa berhenti gue. Ya kan, terus staffnya kurang gitu, karena waktu itu gue cuma bertiga, gue, Angel sama Indra. Jadi gue bilang kayak Sel, sorry nih, lu lagi di mana, bisa trial sekarang nggak? Langsung dateng gitu kan, masih pakai seragam Trisakti, yang biru-biru itu. Kayak wah ini gila banget ya, maksudnya kok lu mau ya kerja gini? Ya, maksudnya tapi di satu sisi ya tadi yang gue bilang gitu kan, I think ketika the founders itu involved dan hands on tuh mereka juga ngelihat kan ini company beda banget ya, kayak bener-bener the founders actually know what they're doing gitu kan, nggak cuman yang nyuruh doang dari atas gitu loh. Jadi kayak mereka juga di saat yang gue lihat ya mereka cukup terimpact dengan itu gitu loh, kayak this is something different gitu kan. Nah tapi ya itu balik lagi, ketika as the company grows you have more structures and everything gitu kan ya, udah jarang lagi ya gue mau kerja di sini karena foundernya begini, udah jarang tuh.
Ya. Kalau di gue gitu kan, lebih kayak oh ya udah dekat rumah atau Yes. atau lebih kebutuhan hidup gitu Yeah. kan. Dan gue nggak tahu ya kalau yang kerja sama titik temu sekarang tuh emang pengen kerja aja, tapi nggak specifically kayak oh gue suka banget sama kopi, gue suka banget customer service. Itu enggak, tapi emang pengen kerja aja. I just wanna work in hospitality gitu. Right. Gitu. Dan ya udah gitu loh. Makanya kan gue selalu bilang to my baristas gitu kan ya, to my staff gitu kan, ada nggak yang mau compete gitu kan? Kalau lo mau compete lo samperin gue gitu loh, ya, let's work out together gitu kan. Nggak ada lo. Nol. Kayak sempet ada gitu kan. Oke, lo volunteer dulu deh. Terus gue volunteer kayak nggak jadi deh kok. Katanya nggak sanggup deh kalau harus kayak gitu. Oh ya udah. Gitu kan. Tapi nggak ada yang kayak emang yang datang ke titik temu tuh kayak oh gue mau jadi barista expert atau enggak gitu. Cuma pengen kerja aja. Jadi kayak udah gitu. Well, there's a pros and cons of that ya kan? Iya. Jadi ya makanya kalau bilang pengen banget sih gue kayak punya someone, karena Angel gue selalu tantangin kan, mau ikut lagi nggak barista competition ya? Too old for this man. Udah kayak forget it lah, kayak udah. Jadi kayak tapi yang baru-baru generasi di bawah nih gue tanyain nggak ada juga yang tertarik gitu, nggak ada yang ter-challenge, nggak ada yang termotivated juga. Kayak oh ya udah, gue juga nggak mau maksa kan kalau nggak. Of course. Lu maksa juga. Iya, no point. Iya, gue bilang nggak ada ini. Kalau lo emang mau compete ya you show the effort, the grit lah, the effort ya kan. Kalau misalnya itu ya let's do it together, kita bisa support nih from the company gitu kan. Nah jadi tapi ya udah, so far sih gue nggak ngelihat ada yang ngarah ke sana gitu kan. Jadi kayak oh ya udah. Balik sama gue Jir. Gitu kan. Makanya gue bilang jadi as a brand tuh kita udah kayak apa ya? Ya udah kayak the applicants know where they where they wanna go gitu kan. Right. Gitu. Yeah, I mean, I think it's again like you said, banyak plus minusnya juga ya kan gitu ya. That means your staff juga kebanyakan nggak pusing kan ya kan. Oh, gue mau compete mau ini gitu. Pengen kerja, get paid fairly, you have good working hours and you have maybe career progression, udah happy kan. Iya. Tapi emang ini gue setelah mungkin karena ketemu udah di Jakarta udah dari 2018 itu hampir 7 tahun lah ya. 7 tahun tuh ya kita dari sisi human resource ya kita udah makin stabil. Gua ngelihat I don't know about you ya, tapi kalau di gua the top the senior staff itu turnovernya gua rendah. Kayak they already reach a level yang kayak secara umur mungkin udah lebih stabil juga gitu kan. Tapi pas lagi awal-awal tuh ganti terus gitu kan. Sampai ketemu yang kayak ya udah nih bisa loyal dan stabil gitu loh. Baru sekarang nih. Tapi same. My senior level tuh very consistent lah ya, not very low turnover. Iya. Yang baru-baru sih. Yang baru-baru yang kayak ya udahlah, mencari jati diri lah. Iya, banyak yang mental, banyak yang berapa lama no show ya. Tapi ya Jumatan nggak balik karena belum sih. Gua ada. Oh ya? Jumatan tapi ini tasnya masih ada loh bro. Orangnya oh my god. Gitu. Yeah. Yang di Medan, this is a true story ya. Jadi staff part time-nya itu hates the manager. Ya kan? Always happen dong. Ya kan? Of course pasti ada. Ada WhatsApp yang nggak ada manajernya. Oke, udah. That's normal. Gue kayak oke, fine. They took it to the next level bro. They put negative review on Google. Just for that specific manager. Just for that specific person. Wah, gue bilang kayak this is ini baru, gue bilang ini next level shit. Gue baru pertama kali. So the group of people actually leave a lot of bintang 1 di Google review gue. And then not just one person. Just because they hate the manager, they want the manager to be replaced. Oh, so that's how they protested to you in a way. Tapi gue bilang kayak lo ngeludah di periuk lu sendiri, man. By doing that gitu kan. This is like
this is next level of shit yang Iya, baru iya, lihat iya, gitu. iya, iya. Tapi ya udah akhirnya kita cut ya udah akhirnya now it's back to normal. Iya, iya. Tapi Tapi that happens, man. Ya kan? Iya, I know that happens, tapi to that level kayak sampai ada bad review and then fake scenarios juga kayak ngejelasin panjang lebar, panjang men, ngejelasin kayak wah ini manajernya nggak senyum kayak, padahal nggak ada, maksudnya gue di sono ada manajer iya gitu kan, tapi manajer gue tuh ngerangkap sebagai barista, jadi nggak yang specifically ngelayanin customer juga, like how do you know that he's the manager gitu? Iya. Maksudnya you know something strange kan? Iya, kayak emang lu ngelayanin orang enggak? Kok gue di belakang bar? Ya makin lama di operation sih makin banyak cerita aneh-aneh sih. Ya lumayan lah. Itu bisa maybe 5 episodes sendiri sih. Iya. I'm sure you have many. I have a whole vault full of those things. Yeah. And then one fine day gitu kan ya, suddenly all your outlets have different problems gitu. Oh, of course. At the same time gitu kayak. Of course. Yang ini AC mati, yang ini bocor, yang ini apa. Pastilah, itu sih udah that's part of life already, man. Iya, gue kayak wah, ini sih. Oke, bentar nih, gue sekarang ketawa dulu bentar. Yep. Udah take udah at peace with the situation. Yeah, just have to take it day by day, man. Day by day gitu. And ya menurut gue juga maybe because we're on similar scale levels ya juga. Iya, kadang-kadang kalau nyari orang yang benar juga harus you just have to go through it sampai you find the right one. Iya kan? Tapi yang kalau gue belajar personally ya itu udah, I think ketika gue buka Turning Point, gue spend a lot of time untuk grooming a person. Kayak lu ini mungkin story yang gue nggak tahu ntar Sylvie marah-marah apa enggak ya. Cuman Sylvie tuh dulu ngedial coffee tuh sampai stres, sampai mundur gitu kan. Kalau gue ketemu orang itu lagi sekarang, gue kayak udah cut aja ganti yang lain. Cuman dulu tuh kayak masih kayak gimana, lu kenapa, kayak you can do better, tenang aja bisa. Sekarang makin di sini kayak nggak bisa, dah ganti aja yang lain. Cari yang lain. No patience ya. Udah kayak udah malas lah gue. Because there's so many things gitu. You don't want to take time, you don't have the time. Yeah, exactly. That's the difference. Yeah. And nowadays you would expect baristas can dial in. Ya kan? That's true. Yeah, I think zaman dulu lu masih nggak ngerti konsep ngedial tuh apa. Lah. Sama zaman dulu tuh kayak not many people know it yet kan, gimana caranya, how it's supposed to taste like. Jadi ya lu terpaksa emang harus ngajar. Zaman sekarang everybody should know menurut gua ya. Everybody should know how to dial in. Everybody should know to use a scale if they don't have built-in scales. Everybody should know how to do basic latte art. Menurut gua tuh udah sangat basic sebenarnya gitu. That's true. Tapi kalau emang lu belum tahu, nggak apa-apa lu kasih tahu dulu gitu. Jadi kalau kasih tahu dulu, ya ntar kita atur training buat lu. Gitu. Tapi mungkin lu nggak langsung masuk pegang mesin. Betul. Tapi itu masih fair lah ya. Iya, itu masih fair. Tapi pas lagi di generasi pertama itu tuh ya semua baru lah ya. Oh iya pasti. Timbang pasti kopi, nol semua. yield apa segala macam tuh. Resep kopi resep kopi ada yang tahu juga gitu kan. Karena itu kan teknik-teknik kita bawa dari luar atau kita belajar dari orang luar ya kan, terus kita implementasi di sini. Iya. Zaman dulu aja scale aja cari dari luar di sini belum ada yang jual ya kan. Iya betul. Mau gimana, mau ke Singapura ke Australia bawa pulang nitip apa sekarang semua udah mesin. Sekarang udah available, everything is almost everything is available now, or if it's not it will be. Betul. Ya kan, you can find everything now, nothing else kita source dari luar anymore ya kan, secara equipment gitu. Iya. Jadi ya yang tadi kita sempat ngobrol gitu kan, makanya gue ngerasa di coffee scene di Indonesia ya, at least di Jakarta gitu kan ya, kita nggak kalah gitu sama negara lain kan. Jadi secara quality of coffee, quality of the roaster gitu kan, quality of the barista gitu kan, ya susu kita masih kalah lah susu. Iya, tapi depends juga, if it's a country yang emang produces dairy ya kalah. Betul. Gitu. Tapi kalau yang nggak produce dairy ya mungkin kita masih oke lah. Ya, still oke lah, still acceptable. Tapi makanya kayak finding good coffee nowadays Jakarta kayak it's so easy lah. Jakarta, Bali, Bali so most easy. Most secondary cities juga, if you look for it,
kayaknya Iya, ada ada ketemu. aja lah. Absolutely, I think you'd be surprised kayak banyak banget negara-negara yang lain yang maju secara kopi sih, wah backwards banget man. Iya. It's just surprising. Ya mungkin some people don't really change juga kali ya, not open for change. Gue merasa di sini di Indo mungkin karena kita such a community driven people and community driven therefore community driven country, ya budaya untuk belajar dan untuk FOMO tuh sangat tinggi. Jadi eventually ya somehow it gets around juga gitu. Betul. Gue inget banget kayak when we did our Saint Ali pop-up in 2014 ya. 2014 Ya, yang awal-awal di gue City baru Walk. for good tuh. Iya. Yang waktu itu pertama kali kalau nggak salah we did the classes kan. Kita jualan kelas juga with Matt Berger, Ben, everybody. And itu the first time yang ada kelas buat espresso kalau nggak salah by Matt. Terus dia yang explain extraction, TDS, weighing your coffee, things like that, tamping properly. Terus gue ingat, I think 5 years later, pas maybe before pandemic, maybe 2018 atau 19, si Matt lagi liburan di Bali. Terus dia DM gue, dia kayak, man, Indo's so far ahead now, like even this nowhere, no nothing cafe that I went for breakfast tuh mereka udah nimbang. Iya. Which is maybe some places di Australia juga belum nimbang mungkin gitu on the scale gitu. Ada yang lebih old school lagi. Iya. Adalah yang the Italian Yeah, exactly. Jadi they don't that's the way they do things, that's the way the customer expect them to do things. Kayak if it's not broken, don't change it lah. Ya Kan. Jadi balik lagi lah. I think one of the most fortunate reason ya kenapa gue juga balik ke Indo tuh karena I see the potential in terms of the population. Yeah, of course. Number Itu yang susah nggak ada di Australia. Udah mentok gitu kan. And then kalau dengar sharingnya orang-orang F&B di Australia gitu kan, kayak I think they got a cent on a dollar. Pokoknya secara rasionya, I mean it's okay for doing business kayak you survive lah. As an entrepreneur doing business di sana you survive lah ya. Tapi to thrive and to grow, it's tough gitu kan. Nah, sedangkan kita di Indonesia tuh everyone karena demografinya banyak ya kan, kayak the diversity of the brand ya kan, the way they position themselves itu kan, itu ya ada marketnya gitu. Lu mau super spesialis, super idealis, ada yang suka juga. Lu mau chain, ada juga yang suka. Lu mau yang di tengah-tengah, ya ada juga yang suka gitu kan. Ada mau yang rendah juga banyak. Mau rendah banget juga ada gitu kan. Kayak true. Because the demographic supports that, the numbers games itu tadi kan. Jadi kayak ya udah sekarang kita as a brand baik itu dari turning point ataupun titik temu, I just have to be happy with where I am gitu kan ya, and then just do the best at that spot gitu loh. Gitu sih. No, I completely agree with you. Maybe kalau kita berdua mungkin brandnya lebih ke medium and higher spectrum ya. Jadi of course it will take market time to get there juga. The majority lah of the market gitu. Jadi ya mau gimana pun juga kita tetap harus do a little bit of the waiting game juga ya sebelum we get a certain volume size gitu. Not saying that we can't make good money or do good business. We can, kan. Cuman nggak segampang yang lebih middle to lower end market. That's right. Gitu. Secara volume. Not saying that's a good or bad thing juga. It's just emang market pasti needs to evolve at a certain point in time ya kan. Dan ini bisa kelihatan juga di market-market luar lain juga gitu, kayak di China where dulu maybe 15 years ago tuh sangat manis gitu, everything sweet. Gitu. That's bubble tea dari sana kan. Tapi lu compare bubble tea zaman dulu sama zaman sekarang, less sugar banyak. Dan in general the sugar level emang lebih dikit. Iya. And then obviously now you have option, and even
the best seller ones tuh, you almost cannot taste any sugar from the real Chinese chains ya. Oh ya? Ya menurut gua tuh kayak super balance. Malah lebih banyak floral, light body, fruity. Oke. Jadi ya pasti ada ininya lah, ada pathway-nya. Iya. How long and how fast that evolves is something that we don't know. We cannot control. Anywho, I think we had a lot to discuss today ya. Thank you so much for coming, man. Thank you man, thank you for having me. Semoga nggak ngalor ngidul parah-parah banget ya. Enggak lah. Tapi ya kalau mau dilanjut sampai berapa jam lagi, kayak gue yakin masih bisa sih. Tapi I think today we will end it here. Thank you so much everybody for listening or watching. Don't forget to like and subscribe the podcast show on YouTube. Thank you Ocep as well from Thank you Aston. Thank you and the team also. Thank you team. Hope to have you on the channel again soon. Yes. Thank you very much. Thank you.